সরি বারুইপুরের এই ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনা তৈরি করেছিল। কি ঘটেছিল সেদিন? দেখুন সেই বহুল আলোচিত মুহূর্ত। সাইনি ঘোষ যখন গাড়ি থেকে নেমে জনগণের রাস্তা ধরে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন পিছন দিক থেকে কিছু জনগণ তাকে উদ্দেশ্য করে বেশ কিছু গালিগালাজ করতে শুরু করে। এর ফলে একটি অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আপনারা চলুন ঘটনার সূত্রপাতকে। গত 15 বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস যে রাজত্ব চালিয়েছে, সাইনি ঘোষ ছিলেন সেই গুন্ডা বাহিনীর অন্যতম এক প্রধান পরিচারিকা। देखिए, मैं तो वो शाइनी घोष हूँ नहीं। मेरे इलेक्शन के एफिडेविट में मैंने दाखिला करके रखा है कि मेरा जो है वही है। मेरे इलेक्शन के एफिडेविट, आज के एफिडेविट, 2021 के एफिडेविट से आप मिला के देख लीजिए कि मैंने कितना कमा लिया, कितना क्या कर लिया। मैं एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं तो एफिडेविट में झूठ नहीं बोल सकती। और ये शाइनी घोष तो एक नाम का कोई इंसान नहीं हो सकता, कोई और भी हो सकता है। जिसको पता करना है, आप कृपया जाके पता कर लीजिए कि ये शाइनी घोष कौन है। देखिए, मीडिया ट्रायल से मैं डरने नहीं वाली। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। आप अगर वहाँ पे ऊपर जाके प्रेमिसेस देखेंगे, प्रेमिसेस का स्पेलिंग गलत है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक नोटिफिकेशन आ रहा है जिसमें प्रेमिसेस जो शब्द है उसका स्पेलिंग गलत है। वहाँ पे देखिए शाइनी घोष और अभिषेक बैनर्जी का नाम है, वहाँ पे फोन नंबर नहीं है, कोई नंबर है, तो कुछ तो इसका रहस्य होगा ना। যার কাজের দ্বারা সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ ছিল। গত 15 বছর তার এই নির্মম অত্যাচারের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ সাধারণ মানুষের। शाइनी लगाओ, लगाओ शाइनी लगाओ, लगाओ वजह लगाओ, ঠিক বলেছে। সম্প্রতি অভিষেক ব্যানার্জির সাথেও তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তা প্রকাশিত হবার পর্যায়ে চলে এসেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এখন কাঠগড়ায় ঘোরাঘুরি করছে, সাথে রয়েছে সাইনি ঘোষ। তাদের নামের বিভিন্ন সম্পত্তি বের হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন খবরের ব্যাপারে এবং টিভির চ্যানেলে। খুব শীঘ্রই আপনারা দেখতে পেতে পারেন একসাথে একদিনে অভিষেক এবং সাইনিকে জেলে। আমি এই সব কিছুই নিজের মুখে বলছি না, সব কিছুর প্রমাণ আমার কাছে আছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এখন আপনারা বলুন, আপনারা তৈরি তো সেই দিনের অপেক্ষায়?